wakati ngoji hodari ngoji tangwari yo ufahari jele pampa tena chintu bwana la wanganiso wana wezi shia we uji hadaya nasome fatiha fikiranga ili wao daina njema njema nambi tujua ujila umu ujibe haki tusele giri giri we sibuha hasibabu nali onae yala 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 la li tahalana la li ayala la la li la yala la 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 yala li hala la la li la hala la la li Ebanu ujihodariwe kwenonda hubi humitani watsina mwenje wala gandile la hunishienzia Eshele ya utinirwari eda mitinde nazima Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu haramparam Rekebishe ulona ori Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu haramparam Yedil jalal washilizi watukufu wa Radio Galera salama na amani hojui hanyu na mbushuriani fumbili njema ya hairi na salama salimina haizo madahili mzidungao malahoni kaudo mlio haurishilia na singa mbeshira ni marhaba mpango watu andisa na unga wendelea hata waswili saa 12 kamili haizo barnamaji ya hele jola leo iwashi ya hanutwa hamadandaru madehanda ninga tudunga harma majadiliano ya kisiasa ikaonga juu ya bua usiku leo usu zefikra za heze mazama kisiasa wanzo wajeleze harmaze studio zatu zinu gado wala hiki shara andisa usiku leo handaninga renga wananyasi wa he movement suluh ikawa itendwa ni manyasi zirari na Muhammad Manswabu wajeleze namna wafikiriu ya husuzi nu zambwao domkonsi yanindize leze asizi za hema hamengomine na mili ya huru huja mahakume na mirandaru ya he sheiduru haizo rijuhanza a partir ya karisarti mezida sinao haini janibu ya siasa ilo vanu wanzo wajitekeleze warenge kontakti da sinao ili hauronishia namna wafikiriu wajere uruhala hiki wajeleze bao wahusue namna wafikiriu ya heze asizinu haizo ngarjo mikani ya mwanyasi alitawfiki ikaonge na ini nambari yahe ya haina mrika wanzo ulona ze fikira zinu za kajaji tekeleze na mpare mwanyasi alitawfiki ngujo renga ze nongoza heli aladhimu ili haurijuza wakati kaodo aladhimu mje hunu studio batina ulata wakati ngarjo udunga mna ipinde mtiti wa mziki ngerjeri alisema hadisi hatu da sina wananyasi
Sawe mwana na bone Laeva ebe mwana na bone Laeva ebe mwana na bone Laeva ebe mwana na bone Marhaba menji akandeze ndogo za kitamaduni kao ngazenda unautawa harma masiwa ya hatu na uombelea zinongo zinu zitawa tsikirize nongo zinu zitawa kabisa. Haya naredeleno ne barnamaji hatu siku sarila hiki wananyasi wa Hesuluhu watendelewa ne fundu watu fundizira rimadi na mwanzishi jimla Muhammad Manswabu karendao na wanikomrongo wajeleze mana ngiladhimu amada hilimziju wao wakati wohe ukurubia wa hutoa itarfa habari garjo mahadisinga jo hisa ili rinike wananyasi warinike ezajiro masiwani haizo manyasi wambala saru wasulia banu amedabdu alitafiki nana mesmer wasaru wasulia banu na Kamal Jojo garjo waishilia shana ridunge handani le eshiwanda sha fikra sinu sha husu za husu mkonsi ani deze asizi handani ngarinika wanyasi wa he movement suluhu warinonshi enrodo namna wafikiriu za husuze asizinu namna zahabiliwa ne madhamana ni de serikali nana e movement du 11 août ikao warengeze ngo zino ranzi mahazuizili na 15 hataje waswili osukale kwa jakiri wa bauha mbwanainu hataje waswili wa madhamana wa serikali ya leo Colonel Azali warenge ndongo inu ngondoniyo wa hili hauruhusuka haina mkomore ni wanaliyo ya shinde ya jitekeleze neze fikira zahe za usuze asizinu andani nyinyi msamdungu mfanya shamasha kisiasa na mjitekelezao eze fikira zahanyu hidini ya usuwa mkonsiunu wa hema hamengomine na mili ya uhuru ni maha 10 wa heshiduru ganyo mrongo zirari na Muhammad Manswabu. Salama na amani julahanyu mrishiliao watukufu wa Komoro wa Maswamane no wananyasi kao ngani harumale daho la matangazo rambao Radio Galère. Sisi handani si haruma zanongozinu ngarangao daka mimi wame mjorenga daka 15 na daka 10 mfukare ni onese ze habaru upande wa mkonsi unu rujoueleza alafu baada yabo Raisa Suluhu ngujorenga daka 10 onda daka 15 ya jeleze harumale barua ikao riliveshea ye rais wa hensinu alafu ngambelele yombavi haruma rahane janji ya harumumnu fuahe habari zinu ya honesa ukaera iso Hesuluhu emonyasi zirarimadi ikao ha ninka utukufu uno jeleza wahweleza emana hom ndongo unu ne mana lazimuri fanye mkonsi unu ikao ramba mkonsi wambao he lua kifaransa rambao asiz shaunu mkonsi tiunu unuti mkonsi kao ngarjo rambe ukayari ba zenatija ngizo ndabe ukangarjo kaze natija izo hatemonya Siraji Din ya uzo nesandro zenatija utukangizo hata shangizo dingoni mahata de ramba plus que négatif vanesu alaketi yabo karjo ka ngejo bidio mkonsi unu rijeri ifanye ema na hindini rendomno funie mana ratu undailansi na sirambara nge huru inuma 40 alafu baada rijohamba ila mana ngarjoka utoa na nezendongo ya neze fikra ya zitendo ya kauladhimu walonezi wazitenziani beka watonziani abunga rijohandisa ila huandisa ila uhunda ilansi yode joka la femo nyasi zirari madi kao de rais wa Hesuluhu tsanza none soka imwa nyasi kao nge haruma yenzia ya he yema watwania wa hele bara la Afrika ikao haruma Komoria hatu rikana baka wanruenjo kahuiwanilia jama uri mjo haku de nyasi mongoz aliswali
ikao ngarjo kwa nirzambao banu wenji harumao wenji haruma oandrikao wakawa na zembano wenji ngabo wenji walemewa ngarjo banu waswili Mwanyasi wa ihadunga yenzia daivi denzia he mwanyasi Malcolm X ngamjuao zembwana za Malcolm X hadunguza nzia za he mwanyasi yambwa Martin Luther King wanduanu waili wanu wala wahunu Marekani shawanu wanduwadu wakaonoka ngio muhimu ya mdumudu ya himeawane nane libera l'Afrika ljouhea mwanyasi hadungu yenzia ya he mwanyasi rambao Nelson Mandela beka hausikitifu wakataka ulao pirizo hausikitifu hakubali hadalo armwe masharti ya kauladhimu wandoa ya tenziani sha Nelson Mandela ngarujua ze tarihizahe kamndu ya kawambwana ya fahambwana sha ama wakati ya renge yezi hausikitifu hahadalwa ndongozi ya kauladhimu zitilwa kazijatilwa almuradi denzia ya he mwenyasi zirarimadi ya idunga bada ya rambua ukabalar hadalwa yenzia yu haidungu ngiwaniliyo mwenyasi hadungu yenzia ya he mwenyasi kwa nkruma woba mjanema kuhani hadungu yenzia ya Mulumba ya Cabral ya Ahmed Sekuture hadunge nzia ya Steve Biko ikao ngebdemu mju ya Steve Biko kwa imnaijana ikao haulawa ne Afrique du Sud hamaha 31 bahi uonge juma urone sahili ladhimurelewe ya imani ya mbwana simwambia nuka hapulashe hito hamaha 31 nga mjuao harumasi robanu wenjir sari timizi maha 40 huenda maha 50 nga mjuao kayanga sihulendo rondo bahingu risomeswe mwanyasi Steve Biko bahi ritidiwa ze mwanyasi bumgo hibenza Thomas Sankara waodo wa hale sha rikana wasaya ikao hama demanyasi Olivier wairambao Mogabo wai ngebdori mju ndono Roma nao hakaufanya mapesa bahawa afanye mapesa dawla Faransa mbatinde halio wampwashe hitwa wayihambwa Silvio Olympio hunu Togo alafu ngasine mwanyasi yodenzia harmwanyu meni ngarjua weza hunde mwanyasi Kadafi wokaja kanza afanye ndongozi nji katundo kahanza yafanyeni taratibu pia rihunde tartibu ya ukaya bara la Afrika kena mapesa je Europa bolone mapesa mana hukaya zensi huru zitsanganye mapesa hawa kevazima yonge juwende sa usoni chatindo kaondo akarma mapesa ya uruma waide mwenyasi Kadafi ngarjua we wa mwiso ikao woyatolo asistani nede mwanyasi rijo hamba Laurent Gbagbo ngamjoba nalio habihwa hakue mwanyasi Alassane Ouattara hakubali harenge jukumu ende anga mzee mwananya ha mbayezi lafanu ruzambao nge harmoinu rambao de lejumba la mahakama la he dunia la mbao ilohun la he nge iho bahi ngutingo shangaro jowezi birao heni wakati ya hukumlu ao wala dhimwende wambe ukaya kweli nge hafanya nai bahingwa tingona mba shemdo ikaja fanya nai sha watu mzingara haukanga rujua ukaya hausikitifu wanu watahauze zembi kwa tuanza waonoka warende nai harumo leo ngarujua uke mwanyasi zirarimadi wahaisuluhu bahi hadunge nzia ya he mwanyasi Nicolas Agbohu yode mndu kao hanzihe shio shahema pesa unisakaya ye mapesa he Europane ne inurambao francefa ngisho kinyume ne lebara la Afrika yode nzia ya he mwanyasi rais wa suluhu ya idunga hadungu ye nzia ya he mwanyasi leo ngebido mumjue wonge hai ya mbwa president Bandakani ngaramombele wa hun Cameroon ngarombao mngu mahani banga wajuka ukanyichaguzi Cameroon mwenyesi ya kirais bakange rais ngarjoka ngabajuka ngauzinji lebara la Afrika lijo huidunga alafu enzianu de adunga haka wananyasi walu soni ndondo harmaze bwana za ile bara doana nyasi wahe Cameroon ndondo hamanga bo nejane ka kajatimizi ma 30 na uga almureka jatimizi ma 30 na mitano na mtahemu mjua ka ngabonji na jua vumbua shaunga mvumbue na mtahemu mjue hamba Claude Ekanga Wilfried na mtahe Wilfried mjue bae mwananyasi uongoneswe tindema pesa bahi shangoneswe siasa jimla nezembwana yeuka hunu Alman kajatimizi mahathalathi na mitano halafu yodenzie hemwa nyasi rais wa suluhu ya idunga ikaunga rombo mungu rike harma hindini alafu iladhimu nijitekeleze mbavi ukaya mupando hangu mi Muhammad Mansour Kamide mwanzishi wa heshe kao sha suluhu hunu Marseille shako elimide mwanzishi jimla bahi mimi tila wa harma likolinda
mjo Zamba de likoli ya Kifaransa kwa likoli ya Kifaransa inu ngerambia uhindi ngerambia ukaya ngebide mndu yake huria wa ujitamka de nrambao liberte na usawa de nrambao egalite na unaanya de nrambao fraternite alafu hizo pia zitsanga nyiha haruma bantu bazima rambao hudababi rambao haki za kibinadamu de droit de l'homme neze haki hizo zizingara madambili de ukaya mndungu jojua ya amini ndongo ya doji tekeleza ngarijua ukaleo ya rais ulo hokomori amba rais sha ngerais harumwezi haruma umhori yongar kubalio sharumwezi tendo kaziti ngusubuti leo yati ukaya baniye komori ngio na dini nzima yo hatwari ye komori kweli komori mesilamu wenji o wenji de mesilamu sha harumwa ihunga bwato hata wa komori kawo wa komora madas no kwati mesilamu engujo kawa sisanvu singarono kayo hatwari shabane manatojo tabisho hindi ya mtongubu yabo kana utabishiwa mana hindi ni banu zambao banu ngusaidilwa nezenti ikao dezangamiza au hamade faransa na hizo eben kana utabishwa shama udwe kahendo renga hatu wa ukayangu taho yake rais wa sabuzi benga mjoisha zenongozi ngarjogu ukaziwai balanga mdingozia wandu wa tamini singarambo ya katawendo ngo yinu mimi ti ngari yamba ndo noka iladhimu ritawe alafu almuradi miyo de likoli nahe handa ninga bo likole ya bili de likoli ya Kibantu ya ndoazo hatu wahe Afrika sha hausikitifu babiri mkiswa no mkiswa ungebde mujue akaba babire kiso kaya liberal Afrika wakawa rendwa waruma ne washenzini ramba washenzini warabura hausila mojaja sha hausikitifu wakatosila haja kwa jadunga ukekola dhimu watawezangozila itsongeza leo wanduenje heribara la Afrika wahadali hangwa fikiruka kwela rusilamu do wamba mdu ya rendwa mdruma itsongeza leo wanduenji wananyasi wa heribara la Afrika kwa tuanze dini ya Kiislamu hasiba bude zajiri ranzo wakati ye likoli ikaonjo kahuivumbua ya haja ya kauladhimu de kinyume wando wanezano ifanyiwa alafu baada hizo riwono haruma mahama jana mane ye hunule bara la Europa lijali rengo wananyasi wa heli bara la Afrika wawabeha hula Marekani wawarende wa shendi tena shai hiyo yode ze sirkadi shai nuranzo wakati ye dini ya Kiislamu ya haja angasna takriban karni 15 jabaha iyo hawo elewana ila dina Kiislamu mndu na mtojua na tsoranga Mauritani hiyo hataba arenga bo aruma eba langwa zifanya hindi ngwazifanya hasibabu hele dina la dina Kiislamu alafu mitila harumwe ekole ya Kibantu hiyo ne likole ya Kibantu hiyo nge thubutishao ya likole ya Kifaransa sha dokange amboka hausabuzi narkewananya narkejao alafu harumwe likole ya raru mimi tila harumwe likole kao weya ibeha Mguai hamwade likoli ya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ukelikoli hiyo ngethubutishawe likoli ya Kifaransa ngethubutishawe likoli ya Kibantu nana likoli za saa kaza likoli gizo zinji shaizidi shamba hindu okana kutuambaye likoli hatu ya Kifaransa likoli hatu ya Kifaransa mfano wao ngwati wangala dahunu bahi beka wamboka utsaha wangalize haki za kibinadamu harumwe dunia sharumweza sabuzi ngwatsaho hunu bake haki sha ekangwa endao harmo basaya wohenda wamia beheli koli ya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib kawo iyoya ibe hamungu ngehambo kashe ngebido ke harmozla wa ufanya pia zike haki zonti mfano baada hamba ukamwamini Mungu bahi hamba ukaya baada hapo ngebido ke mwema dauno wa huzaya yode ndongo handa baada hapo hindi hamba ukaya baheka ngo hukumu mbaba au mzaza au mndu mkaribu nao kawa haki au kai yode yatende yonga mjua ukakejahe ya mahala yode mano kelikoli yonga mbao hindi ni elikoli yo itongeza yeshele zando nondo kaya imwambia hindi yambia yani kwa ye risala inu yambwa Muhammad ibn Abdullah ukaya wendrume eshaho uparo wandu yode likoli niliyo mana hindi namba wandu ya paro wandu mana umparo wo usahilisha dawa doamini ekarjamini harmasi ramini iyo de maana ikao harmo mbeleleyo ngamonesokaya ngio muhimu mrele wondondo ebanu lazima ya parendo yambilwa ya yeshelezendo yambilwa de ya nikwe risal alafabo sisiri mdunga wabo ilazimu ridunge yo shabo ya lazimule suale kawe mafundo hatuka tuzamba ebanu ekaha mndu hamba wandu washelezize bada yo amri lazimu wandu mana lazimu rishie eyabo ngio wajibu ridunge bahinga rijibuo manaze mafundi kwa tuzamba ekati washeleza mwanama mkomor
ngebde ujo kaya kuti wajibu udunge ngojo dunga wede wa lazimu uone ngojo rengaza ngo wewe uishiliao wewe Islamu au mwanadamu wede ujoona kanga una lusada na ngojo dunga kanga unoka untimna lusada kuna dunga audeka uono kanga una lusada wede ujoone kakutudunga utidunge yode likoli ikauti njia alafu hapo batoa katimu injinga muone sokaya ngasine mwanya si kao de mtsanganyaji yamba de mtsanganyaji hatu ya haya harumwashe swasha mali yamba Zakaria Dayaji ikao uimwanzishi wahe zemali harumwashe swasha harumwe serikali ya mali hari fanya hindina haune sokaya fanya katiba ngaljuli toa harumwa inurambao dunkade wa interneti horendao hiyo hafanya katiba ngeti ka rais ngarumombelea khair mana le durunga aljenda mwaliba danzwani ngarijo ngaromba mungu yake endar mazhele bahai armale katiba hilo rahaye jandi sahanzi hao handani harenge mndongo ikao hata fundi watu gigi yedo wamba wo mndongo wa mrukuhani wa Marekani ambaye kaba nile suala tindoka utahe ebanu yentia honge jufanya ndongo hindi ngebde utahe ujue minga mitayaro ufanya ndongo hindi yenti lafu mimi kao tila harmaza likolinda ruzila na zevumba abantu amamukaya le suala tindokaya dunia manaba ngarta horikena leo de dunia ngarjonge bido dunia haki dunia ngolindwe dunia yufanya ndongo hindi shauti Yesu alaka itukaya dunia lazima ufanye ndongo wenga wetayare ufanye dunia ndongo hindi bahi yodo banu nirengao yabo ukaya mzee wa hatu alibaz abasabu njoro mwa umnofu heza ndongo beko katika utimu inji yoketina tabo ngarjodo zijai horendao hiho shati kanzani velele mbabi none esi wandu hindini alafu mzee wa hatu bada juziwa para wakahona nanera isi ya kubaluka ya ngwendo abue mahadisi asis bahi hamba ukaya nwa hamasharti ukaya mtidiwaz oi mwananyasa zali ikao ngene hatu ya urais sisi ngaramboka ya harmwezi tendo kaziti ukaka tufanywa pesa abo raha katina hifadhi ya hensi abo raha alafu wa mwambe ukaya bamba hamasharti bahiba moja na masharti dainukaya ikaubaza sisi zinu alafu abo ngaramboka ya ngarishukuri yao handani habo oi azali ya unokai kweli lazima zifanye heza sisi maana hindi yede ulonez ajujo ke kazifanya garjone kangu jifanya iyo bane maana he umkonsi unomba sisi hindi bane maana dokai kaele wando nondo kaya hakika baada maharben na mili karjafanya kabati madanzima kabati harumwe komor kabati madanzima kanti yabo hele wakakwela nguta ho wando mfanya haza okay asisi doenda rafanya hazi bahe yeye de ujoka wona izo joka urenga yazirumia au karumia yode mano kasisi ngaramboka ngarjunja harumu mndongo unu shama bahandongo mbili hauka yeye ngejukir leo harumu mkonsi unu ya jambo kaya ngubuo ikao shahe mfano leo hatoa wananyasi wahele jua alafu leo ngurengo msaidie na rija mwananyasi larif alafu leo ekangu ngufanyo ngo janga mamboka na rent babu ekangu fanyo hiyo yoti asiz woti mkonti hiyo diza fanya muhajana baada ya hundeyezi hafanya mbahindu ambao seminar yani monano wahazi hawe kawa kautanganya wandu abo wakati yo zatu sisi ka hambangu zifanyo singa rutwa ze fikira za hatu shamabo yoti nezasiz na tinabonge hulendo no kazifanya ngarombo mungu yatidunge nzia hiyo ngarombo mungu yafanye dai nukaya yafanye ikao shohuria mfano ikaula dhimwarengo wananyasi wa movement de 11 août na bonga mtu na ngubu yabo neleze okaya wo mparo unu wa hezasi zinu ukaufanya namna ndaro ngabo unu aho ananyasi hali wa movement de 11 août ngabo aho ananyasi wanuaka wakahamba namna nyindwaji ngabo ananyasi wa jirma wakambe kabalo wakati wandu wakufanya mahadisi hula fomboni beka kajatilo mwe sharia sha bafanya zinuramba UPV ukaya eka rifanya ngo fulani kaula dhimu waka upare halio bakaya waheo sisi sulu sisi da siratende rapara zinuramba asiz rifanye zinu rekango ambo bilanti jini alafu sisi shasiri para mezi mishanda raho ananyaso ya movement de 11 août wafanya shayo kuna ujorizia ukarakar jatimizi bano raisingu jo bana basada bonjia umkana baraka na keradhi ukaritimizi ya tarafa bari jayende alafu
wakati ile beka karna ujibu maswala ngarujo ujibu wakati mraji na rikera dhirijitekeleze manangi muhimu ndanja balatika ubelelea basanga miharumo mnofu na rikera bara isinjo ka urenga ya mbezindwaji alafu mtimizi abo beka tinahunda na mnofu keti muhimu elo muhimu ngarishukuru yao abo ya para mkonti unu alafu mkonti uo ilo rilindao doka ya jea towe decree joka ubuwe mahadisi towe decree iyo ngaramba ukai nge video ya tiandongo mbili ngwa hibenza ngujo tazinji do ukaya mahadisiano joka ndafanyishia ketubidi mfano hapo joka ndarange mahadisiano mfano rijerambe ukaya borendero hadisi bala ukayunga joka pamoja ndo karmo movement onzo wakauzifanya haliyo do kaya narjerfanye serikali ya udima azalingu jo bale serikali hata ihise ikangwanza afanye ngejukirirambe ukaya ijoka njema sha ketubidi ngoja hizo yede ulora is hawo ikao ye sheikao shamaha kama shaju shambe de rais wede urumu abo yondongo jiongu jojotia yoyo hamba gardufu ukayarti tushayo shake na urizia rambo kajoka nje mehele ntili yo ngefanya ngoja zinu yongaramba mfano ya rijomwambia ukaya ya tizingare inu ya heduru na ubanu yabo ngabo hatwari mana handiso shangaza utishangaze mwanyasi azalasu manu mkanabaraka ngebido utishangaze hata de kinyume andisa ujonjani we tarehe kaza ngo uzifanye utishangaze kuna ujo zingare duru yinu bane duru yinu inunga jo bidiri jo kaya rivoho ananyaswa maure duru baya harwaye mahadisi si suluhu mfano ngarjoka utia ye nukta ukaunge bidorle kezendo ukaya iduruke jenda la fule o harmwe ye cycle harmwe le bakia la vililinu lazima yeduru ya maurenge johend yoba moja nema shartu rujoka uya ate alafu uliho amjoka uransi za raisia jambe upande wa hele barua ngwaibenza singa jo tuwaze fikra za hatu na singa sina fikra zenji mfano rijambie serikali yabaha yo ya jokaba moja neno ga kauladhi mnayonga jo yamba tena kauladhi mubanza mbao yende mbio yarenge wana nyasi wa maore wa kiharmo serikali hususan wa wanao mfano mwana nyasi usfumza keti haki ukayaranzwa kati johari ya jayambilo kwa utidore ngo wananyasi ikebe yabo uzimanga joka ufanya izoba mwejan iyo nukta joka wifuma omgwa hibenza ngabo joka huitatena mana kweliwa katika uti mjoka bulera isaji tekeleze dokaya singa jo utia inwa herial ngabwandu adingwa mbe ukaya tindele okanga joka ufanye mapesa yo kabati namna kutojo ufanya rekanga joka ufanya sinele nezensi zinu za hele baral hindi lirjo kanamvu she auda sinele baral afrika mana ihorendao ihonge bidole baral afrika kena real yoti ndo namba de mapesa he komori kana ukubali zinu ariwati ya ukaya ariwa anunge ekema pesa ya hundi haya la ya mwali au ya nzuana ya hashe mapesa ya hatusonzi alafunga joka uhanyisiha iyo ritunde manange bidyo serikali wasilo mahala pia inurambao asis bomgwa hibenza ngasina zinjizo hamba shinga mndontizo ya rais wa Suluhu yajitekeleza upande hele barua shabo njanji hata harumu mnofu wa upande wahe mkonti unu mananga sina mada zinji shatamba akamuhimu dokaya ye namba ye nukta 40 na ndaru ngarjo huitowari lekeze upande ukayeturu ya maore duru ya maore ngejo huja yorjo ngarjo tia boka bungwa hibenza karna kabana ukaya ngarjo ukopte eka mawakala wa ile au hindi ni yombali shehu haura isingo jukaya ekaka uti bengara mwangarambia wa komoriuka mtikimu hadali wabo kartina nsema swamane evengene ndio watu warmwe sharia hata wakati sisi bjora ngazi mamlaka bangarjo uzitia zendongo evenga muni kobo rais wa Suluhu ujeleze harmo upande mndwaji ngojo urenga mbabi yinu ekanga una wakati akango jokanja hina na twandisa hata mkana baraka evengeola mwenyasi ngujorenga era Isa Suluhu. Marhaba menji washilizi na waangalizi watukufu wa Radio Galeri na watungalao ya mapicha harmo bande wa YouTube nenese zifikra zangu zo zatekelezwa na mwanzishi jumla wa movement ilo kamba midi raisi nibeshe marhaba mwakubali murevulishao nieleze amba wasi hunu ubande watu wa wasiriwani yao zihaki za ukomuru zilinganisa wa na amani tawalishihe harmaiti wasiri sunga mhono zifikira za raisi azalasumani hatua ilo kamba airenge hau upara makomorien havaja handa wandaangulizane za kweli wanyamilie watsungilie tungu za husu imeso ya itiatu
mana raharmwa shidza ilo kamba yanziro ntane nisambane harmwa madaini ya kamba ne Azali Assoumani ahiri mjua mbane zini fikira ilo kamba wasirangu hali rinazo ratso yode rako ihira rangu mwa 2014 arahira ambani lazimu habura kiamba zimanda zae mara isiama swamara ruyali za kujokoma dirakarana hana ambaye lazimu kweli rishir fanye bila itongo yu jirma wakukanu ihira banu besha wakuhira haruma namna yangina ija iparamba tarehi 11 ya utu mwa 2015 tena banda mfuho wa zitambu za para wananyasima wanu wadungusha hili hana zitabuho harumwa ilarenyo wahiri washalemedza mpaka wasukubali inamna misarafa ivingwa wao na serikali za kuchanganya umoja unu surtout de Faransa amba wasugada haki za upande wa Komoro de zuki watu doa watu albazislimu atendewa na watu wengi wa societe civile wahira amba watu wafanye yasizini ilo kamba kayamkini hamuijuao bezini za janyumeni ntare haraka debo ilo kamba vanu rizorongwao Azali Assoumani azitekeleza haujibu zitongozini tena amhiri wa albazislimu tena ahiri tena na mwanzishi jimla wa mkonti unu ilo kamba uode Mohamed Ali Sagafu uode watu mtu ikao Azali Assoumani awahiri na Sagafu asueleza tena Sagafu asueleza mbane zifikira zini izo njema na wajibiwa na zifikira za tolwa na rais watu hai namna hiyo de albazislim tena raha anyisedziao ifuraha yahe haiboloka mbali wa Azali Assoumani abuwa asujoruhusu umwe watu wazitekeleze haizo wasiri subenza mbane zitongozini zibaharilie pia zifikira zitojona marunda hawaha Komoro ya meso na babu wasiri su zitekeleza maana ni haki yatu jua na watu wasalia pia kwa kila mtu atuwezi fikira zahe na wasiri sunyesedia tena rahamba wasi tena rataya subenza haubandu watu waswa maore maana haina mnayo de yakafanyishia amba buka mkonti wakafanyishia mahadisi ya songeza ishara ya mshinja nyumenini ne wasiwananya washimaore karato la besha leo watu wakarumai pouvoir leo wakaonesa amba wakawa ono hafudhali wahire wazungu abingawe maore badala ukamba warihire wasiwananya ilo kamba risuwania umoja donc how birilia isho habaini idzi tekeleza wabanu de natsobenza hunu wasirlo harma societe civile hunu harma inirongolo diaspora rihimi wajau ringi latseji jema kali tena likilihane hule amba wasi neristengwe harma juwashihao Komoro yatu ya meso wabo harma hiyo tisurenga wakati mwinji maana hizo de fikira ilo kamba rinazo harma madhabiri na kotani irongwe hau haraka de barua ilo kamba ranzishia rais wa tia Faransaini hizo ilo kamba kazi tekeleza upande wa ukamba ne akonyesedzia amba wasi reduce hazinyama ikaomba muono utukivu wakawa watekelezewa na Wakomoro wasirikari mwanzishia barua na rikari zirongo abanu bebanda kujumwambiani majawabu ilo kamba arjibu ahumurjibu be alhamdulillah rabbil alamin arjibu na majawabu ya wayasunyesedzia tongo mbili asunyesedzia amba zitongo ilo kamba rizwangiha haruma barua hau nyesedzia rangu tarehe rangu 58 to para leo na ajali zibirawa haruma bahari Hindi surtout wa Komoro wafao na izo ilo kamba azitekeleza ikaomba waye amadzai sa tekeleza ziswa mahazahe na asorongo ambane izi fikra wasirazitoa ukamba ni rakutsaha riona ni harma mahadisi itongo hiyo wae katsoihara be banu rizorongo banu wae amadza ahadisi na raisi wa dawla ya Komoro ikaomba uo de haki wa hadisi na tena raha watianziani hazi ya inirongolo komite paritaire ya au niveau ikaomba wao watsonyamilia lisuala lini waliparie waliparie shauri na zitongora zitekeleza babo wayasunyesedzia amba haibo ilo kamba wa mtu alo haki arongolei Komoro babo wae avec regret yani
katsoshinda arenga ajibu ya mahutaji yatu harunyese jamba idhamana ya uwa Komoru mtu alona yodi raisi yodi mana ya lazima amba msu uone shashi zorifanyao na risozioneye na urongwambane wa watu ilokamba ilazima rongole be wasipia rina haki bene kakaradzibai haki zizana za kweli za timu nede rawana ata ripari ritawalise mtu ilokamba de wanu wa wani yao watahau ukweli wa Komoru uke babo ritalihana na shabaha ilokamba vrema hausikitifu mbeli woho nikakarasifanya hawakati lokamba rahaba nuruzorongo abandu na 40 mili rahaba wanatahara wanatunda wanadamu lokamba waswamini amba mkini Komoru yojo dzilela sibila paka igogoroe na utawalifu donc kwa hizo nakotani lisedzemba zini wasiri wanao amba nabuke janibu la watu wangina hafikira zangina za ubingai Komoru izo na rizwani zike zitawalishihe hauwania pia rike moja rikemba Komoru ya tuwasidi ya lazimu rengi zitamana zayo. Marhaba manyasi waziri mali wa dhamana jimla wa Esha Mashaslu aizo rikafanya mahadisiano ili haunika wandu wa kisiasa ya mrongo garjo jibar lahiki wasa yatse na 2000 jao abasenu ngardelaone barnamaji hatu ya kawaida ya Radio Galera haizo na rishle mna ipande mtiti wa mziki garjirni kwa nyasi warnike ezajiro omasiwani Mwanzani wangu mpenzi daika langu hey sheri mwanzani wangu mpenzi daika langu Waishilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum, garjoandi saa etan fabari hatu, hemadai husu ya sport. Haumjulizani ya ukaya lejio la jana harma eshuanza shampira Shamoroni, yekipu nationali ya Komoro wakawanagaba, naona yenti ya Lesotho harma zemachikao. Ganjau harma onkadi husu ze phase éliminatoire zahe championnat d'Afrique de Nations ikauntabozinu ngajuka endele harma enti ya Kenya iho omahaujao haizo ye Komor Kamil ngasina bahati endamno ya ushindar jikalifi harma ntabozinu holi jula jana harma omji wa Moroni rishindi enti ya Lesotho hamagoli maili kwa hata na ntabozinu ngizo muhimu kabisa hapa katika o watabuaji wa Komor watabu hauzi ntabuhi makatianu ngwa hunu Faransa huenda iho Komor ama hu wakautabuha usikwa jana wanu watabuaji wa wa harma championnat sha Komor minhum waka watabuhaji wa Volcan Club ya Moroni ye Union Sportive ya Zinmaju ye Elan Club ya Mitsuje ye Style Nouvelle ya Sima ihonzuani waka watabuhaji wa Fomboni Club ya Fomboni homali na wajaubu waka watabuhaji wa Ngazi ya Helesi wa Lanzuani na wajaubu waka watabuhaji wa Apache ya Mitsamihuli yenga ya Club ya Mde na Jasemu ya Mitsuje na ye Association Sportive ya Pati ihonzuani zekipu zinzonti pia haini kipu banu warengo wanazijana watanganyiha wakabuba hanagaba naona enti ya Lesotho yabo ye match retour ngaijuka ukaya mwezi 21 mwezi wa Jui jao harma enti ya Lesotho eka Komoro ijikalifie haubo ishindi ifanya machinida haubo ishindo hagoli zima kwa hata yabo ngwajuka na bahati ya hondele harma enti ya Kenya haushindania ye championnat d'Afrique de Nations ya 2018 na wajahunu Faransa ngabona nyasi mkomori kwa banuzamba ongu pepeyo harma ompira wa mdu haukangu tabu harma ekipu ya Lyon na yu julele zina la mziani maulida na legio la jana ye Lyon wakoba na gaba naona ye Celtic Glasgow harma match amical na mwani nyasi mkomori woi hatia goli zima harma ekipu ya Lyon na inga ina umdu wa maha 18 ngarimbushiri ya bahati njema hairi holi homo haunu ngujuka utabu harma kipu mkuu ya hunu Faransa na ekipu ya Lyon hadaraja ya Premier Division. Colonel Azali Asmani haisa halalusa serikali ya hahe wananti wa Komoru wajuse machio ngwalinda we serikali ya bili ya Colonel Azali Asmani na banuzamba onge mkinisha ukaya parti jua ya Ahmed Abdallah Sambikao wondo wakauheza Sambi wondo wakauheza Azali harma yezi ari kwa naka urenga fumvu harma serikalinu zanagozinu sababisha hari ngazila yomu nzene ya ukaya metre larifu wa parti rija nana bwana Ali Msaidi wa Swidi Abdu Soifu ngwajuka unjia harma serikali haizo wandu wenji ngwajuzi
juzisao masuala ezasababisha parti jua tujoka munji harma serikali na bantu zamba oushi kautsunu harma ze siasa zombili za hizo parti zinu haukaya Arabi Saudite ngutorabisha kabisa ufungwa azali ili sambia tirengo harmwezi na wajaunga po madhamana wa parti CRC kaukwatuna hadito jema sambinu wandu wa warengo harmwezi na wajawe kadonzaranga lelo tindo handani sambi ya renda wandu zema unahunu kwa tuzi juha ukaya Mohamed Abdulwahabi hakauru maguverneur wa ile swala ngazija na ihanti wani sambi ama honi tsararu hamkaushia na wajawe bwana Mohamed Ali Swali hazina la Mamadu hakauru mane ya muhanti banu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi na hamkaumshia honi tsararu na wajawe bwana Anis Shamsuddin guverneur wa ile swala nzuani hakaya harmwezi na ya muhanti Sambi na hamkaushia honi tsararu abongele wino Colonel Azali Asumani hadiwa za ezabirajana ngwanzo ya timbe Sambi na Shangar Joseph Tirambe ukaya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi enambambisha kabisa ehwanzola magozi eba izaleo kazina umsoma zinu habari za udunga emakati ya jao mwana mazira ringarna undaho emakati yanu mwana majojo mwana mabesmed marufe kamba fundizira ndivyo ni rais wa Suluhu ya kujamba naye odi akabanu rika wazima wakatunda sini chama la Suluhu bongwa ibenza la tulula ni zirari ikauhazone sa email zayo suni mwaze mikro za Radio Galère wajaunga limulisoka na hunu Faransa efeti ya 14 juillet ibiri hanzia za amani na masilaha haukana zebarua wakawaelewazo ukana ngazi utambaziwa ama ya security wa hao kejala la kejasiwa wakatika oye rais wa tia Marekani hende na utia pabo haruma Champs-Élysées le 14 juillet na hatosiwa hamida yenda mno ni jeshi la Marekani kawolika hadhiri haruma omji wa ezi wa Paris ikawobongwa ibenza maraisi wenji wateshele ya haruma mada maendeleo ya fete nationale ya mwezi 14 ya mwezi wa juillet wakati kwa Faransa hundana no uhuru wa hao bongwa ibenza ibiri hanzia za madauli ya heshima na uwanzani kabajabira ajali hunu Marseille wasukwa jana upepe na huenda na uvuzia ndo upepo ikao ubali ya mdo kabisa ikawo eko dazwiri bomgwa ibenza wahahuna wakafabina mbikitari za minoze bomgwa ibenza zende mno ulamndikawo ukamwiti jana ukahama ufu hena mna ikawo do wakavua ikawo yekajali ya mapompie sita wenda mfukare emidu ya hao bomgwa ibenza ndiyo midu ya mbidi hautoritapilia iliriti Jehovah Ngalenda haruma wa mji wa Nice Côte d'Azur haruma mji wa Nice Côte d'Azur mnaijana mzima mwanajeshi ikawo hakana mahame ngomiraru na shinda ikawo yeuparwa Nicolas K ikawo yofanya hazi harumwe frontieri yani isi bongwa ibenza hafanya halatu ya urengama emigre ya wabite hanzia za mkarakara ili urengama pesa emleijana wa ya sahabiri mhono ni ya gendarmerie na hafanya mahakama ya mezi 18 prison fermée wajau hadi hadi mwana lamanda tibahitena kana ureje harume hazinu tena heshi tunashakikatilika wodo ya sifanya ya kobisa mamigre haruma frontiere ya Nice Côte d'Azur wajaunga suoreje rambukana wa mji wa Paris na mji wa Rome na mji wa Berlin irende hado do kapitali ikawonge kabisa wo wajeni ikawe miji bomgwa ibenza isaila la wajeni kaona mbado emigre wajaya kwa china bahanu wa hanti hata jefaye zihisa kaziti leshtawilingilo nwawo haukana wanudo warisijini sawaranda wanuti hinru inde maneka walipaze nyumbari wangaria chano hunde mahala lelo bomgwa ibenza ya urihanti ilirima kinishie haukana yenge warlekeziza zintiliza jua hunda lelo wabukana kwa tunda bahanu walala Ngarinda wo iho Iran iho Iraq wo bomgwa hivenza ngamjokana kwa tupia wahala nano yeshapi wakatuba hulwa haukana nkodo ngazishemezao ama mdani ngama daba ya tiashino ni ufuduo ngamjokana mosulo kati unu isai ya homihononi ya gendarmerie ya Iraq bomgwa hivenza chakwa jirenga hazema zijulihani haukama jeshi meji bomgwa hivenza wede bamba la maiti kabisa shababu wadunga mosulu kwaja sunju heke yabo bahi emijilo karibu yabo wairenge waitankodeni baikele inungwa remao borana ngamjokana mosulu bomgwa hivenza kabati warenge chakabati atanyumba ikawo ilo wahima kabati nyumba hata nzima zonti pia zinda madirisha hama nyumba zanuniziwa wao honze Ngalendao hunulibi kana hunulubibo mkaibenza wahisa libi ngwaendao naelewa ukana bala wakanza wasiniso mpira no wakati wa Sarkozy amma wahomeelewa shale lungwa mungu hariwa elewa haukana yema na wakati afiwa wakati rizamba unuka hakashibani walibiwa juho gisezi tramba ukana emana woina roheho shibani tiba hiya jete na rimdenge ya je ya rumeyezi bautumbaba ya kabanuka jamba yomayi chali parisa wanduika wakaulizinia mpira wajawarizinia cha wakati unu
sefi haisa wakati unu haisa ngohonze kati haruma shiba bongwa ibenza game mrubahi nae gujovotiwa raisi kawo lizolibika wazutajia unainga mjuka na libi bongwa ibenza lelo ile ndia kapitali ya urengo wanadamu ema imigre wa wahuze hawa watoweze rohono wa hunde mapesa ngamjuka na mdanganyo ulo libi haina usiku bongwa ibenza mbalaza za maiti za wanadamu hususan ilo wajeni na ikawe mesmer marufu walifukana tihale banu hamone sanukana ya biashara hiyo irende hanziro kabisa harumwa upande wa libi wenge kamduge na mwana wahe bongwa ibenza yatimbite atimbite libi haukana hurende ha dubara la maiti ikawo galidi sauba mbali litengeza owenji uswadu wa komori wonti pia owenji ngwarengwao ili wahansi walengeze telefoni zao wazimaske waparaze famiza hao ili wahunde mapesa wajiwa rumino banu kabatia tujohanza ya hunde mapesa wakati uno hautimizi taarifa habari ya hangu ya hangu damida mesme maarufu dumabukana nganjuzo wa Komor ukana wa Komori hususan dualu harumali bara la ya haruma sunda Ufaransa ikao ngwa ono na ikao baba hao do declare no ke hazema zijulihani ikao kamdugo baloma na henda marinyani au henda pari shane kimbaba he hamnika autorisation hanika mzaze autorisation ya globale mwana haukana wenji ngwa zilwao harumeshi wanza shandege hasibabu dowana yewe wala kobia zacha na wakahamba wandu wana hangu ngele ndo na balie mbele polisi bala mabukana wanda wala wana hangu na mabule wa vile hao wengine wakimba stehi ya huwa baba no wazaze rishidizane au kana tizolelo yinu zisajwa sudwa ubasimbi kuna jo bale mwana vile yabo mzaze baikenga na haki cha kutujua mpaka mbaba yasinye barua wenge namke hujua eduko balie mwana ikao mbaba kati hoda honi ya bizi tapili haraka ihola meria nge papier ya jo bale mwana yambise haruma mwangu wa ubira yanji haruma vyo mwana mesme maarufu marhaba menji mwana majojo zinagozinu ngamjo ushadidi ya zondo ndondo halisa ukaya M2000 ya jana M2000 ya juzi mrumshango akaenda Komori mimi dina declare mwana habati njema tidungana na mnaete nde harumwishi wanza avion shamarinyani waka upashia hablokewa mbokaya mwana we kuna uja upashana unae haukaya kajahubali ale dina shali bali mbaba shamgwa piando aba huando mrumshango hakane extradition bala haitoa hainike police de frontière ya budo bahanu wakombulia ya vire ne mwana hauke mwana mimi dina mdeclare shia mzaya ne mrumshango abongeza ngozinu ngizona usibitifu wa kweli haini ikao hazaya mwana kajamdeklare ha deklaroni mbabahe ikangu pashio na balie ya excellence ya uboye livre de famille sinon gujozilo marinyani kana upashia abangegar jonjia harma onkade husu ye wandohazi wa kiserikali ukaba nuzamba onge mkisha ukanga ba greffier wafanya uhazi harma ye mahakama ya Moroni kaungwa ujana na wane ama ho winjini hao watumlo ya ukaya kwa tufanya hazi namna ladhimu zanagozini sababisha bwana Swali Mohamed Junaidi directeur wa fonction publique hajivuri zabo saya fukarezaji harma mahakama Moroni ili hautunda greffier jana na wane wanu kwelingwa fanya uhazi ama huu uandrohazi wanu uinjini hao kwa jakabo liho iladhimu wala uhazini sana neno nusu sha esafkare directeur wa fonction publique ya waswidi hahundo wenji wa hisa warenge mikoba waruha doto mjizani ya ukaya e conseil politique wa ambassadeur ya Komori ya homji wa Paris bwana Munyi Abudu hafanya monano nena wananyasi wa hili gazeti la Komoro Info hajuliza wa Komori wajitekeleze hao inji harmu ambassadeur ya Komori jiunda harma homji wa Paris ili hawenda wafanye zihara jaza hao na hao ni saukaya enamna leda hula kaheda nheli nda waba hainu ngiyo kinyume haukaya zenrongonga zinda ondro maususu na rende hao njire ndira fanye makartasi hatu tiba hiri janzi harmu ambassadeur ya Komoro mjini Paris na banuza mbao wandohazi wajiunda harmu ambassadeur inungo 10 na hao ni saukanya kinyume nezi ambassadeur zilio hunu Faransa inde ambassadeur kaungio na wandohazi wa shashi na wajau bwana Jean-Marc Hent ikaunde directeur general wa ye ANASEM ino aviation civile hatoa wandohazi wafanyo hazi harme ANASEM hadaraja ile siwa la Mali nao rangude mwizi msamwizi ya humwizi wa utu kwa tina ruhusa ya ufanyahazi harmale siwa la Mali husu ye aviation civile zanagozinu kabisa ngazjuta uziro ndamno harma serikali ya komunana ye vice president wa colonel Azali Asmani bwana Shabuhani ikawende vice president wa he misafara ne matembezi na ye hazalo harmale siwa la Mali na wandu wa mwalitsa wanu wa relo apeleo almuradi leo tinu handani haukaya vice president woi wakati wenjingu rengo hatua nizo katishiliwa ne serikali ya colonel Azali Asmani abonge wahanjuma baukaya nge foto harma serikali na wajawu harma katianga njau harma lesuala ziro ikaw lesuala linu wa Komoro ngwa baukanga ngaljuka usababisha bwana Mohamed Daoud hazina lakiki ya sundusi wa harma serikali ya nyumini ya colonel Azali Asmani na zinu zija sababu ya ukanga mnaja na Mkomoro wambao Musawi Saifo El Musawi hafanya mbona hautia haranzia za
internet hajuliza ukaya ngabo passport zahiba harma nchi ya Komor na waziri wa habari za ndani wa hatu bwana Kiki ngujue za habari zinu na banu zambao kajazi tekeleza ya zamba habari na ze passport zinu ngizo maja na marandaru na ze passport zinu haini nzima ikauhuziwa 10,000 euro na holio de habari za lai yange mkrisha ukaya Mohamed Daud hazina la Kiki ngujue za habari zinu baishe tinde yazifanya tibahi bwana mfa haya ikawende adjoint wa directeur general wa wende adjoint wa directeur general wa sécurité territoriale ngujuo za habari zinu na banu zambao wa Komori wakaulindia Mohamed Daud hazina la Kiki ya jitekeleze husule swala linu amahu hata msango hanywanyi katina lohufa na banu zambao musawi hajitekeleza mafaka ya ukaya ngena preuve zilo mufidu ili haujonisa mahakama ya Komor na zaragozi nisababisha mahakama ya Komor wajusheitwa harma artikli ya tolo harma li gazeti aluatwani wajuliza ukaya ngwajubu anketi ili hautsana wajue leswala linu mbabanu ikao de langu hanu mbabanu ikao de lue makatiano ngamfikiri ama Useni Mzamadi za ngozi ngizo nziro haukaya zisababisha le gazeti la daula Al-Watan wastakeleza engo noje leswala linu Useni Mzamadi leswala kalti jangu uliho waide waziri wa habari za ndani hatumblwa na Itendo Hamad Shinu kadoka shinti Itendo Nyangu shahandani de waziri wa habari za ndani ukala dhimu ya jimlise mmona na wahenu watangazaji ili yaonise namna leswala linu lambishia kazi nongo zinu za kweli hao nongo za ndabu waziri wa habari za ndani harua katina nongo ya zitekeleza hata harua nindo watangazaji nindo harua magazeti haturua kajafanya hata declaration tukayonti abugenga mjoka madhamana wanikwa waandukangu wanikwa sidhamana harumenti hatu ngoenda onondesa kapa zehazi zao kaudo wanikiwa haizo zinu tido handani dhamana utumblwa na matata madayanu ninde namna yauka shekao shakashansi wa shwalene magendwa shaka ujashitolwa Nikolo Azali shika ushindwa kashifanya hazi shionishia wa Komore namna zinongo zinu zifanshi yao sha habahati mbi shika ushindwa na eka watika ushindwa ajisha ufanya hazi zinbaishe ngwarabia ka shika shahe Cour supreme ngwaona zianzi maza ufanya zinongo zinu sha wao watoa raporo ya hao ya husuze konte namna ya daula wa rumawe mapesa ya njao mweserikali sha za usue magendwa zinongo zinu kaja dhukurulo hata ndia sababisha kangabo zero harumenti hatu manaye masanduku ya dunia kwa tina uaminifu haruma madhamana wahensi ya Komori leo uliho kawatika o sha ufanya zihazinu garjoka zinu hazikao zone zero abonge tendwa shatumblwa mananyasi kikizi waheze waziri wa habari za ndani shinu tendwa zero na sikar sujwa namna zinongo zinu joka urengwa ni serikali engwa zirengao wazitie haruma mahakama engwa mronti ukarsujwa yo aferi ya udunga nezija na madeli wazitekeleza hapo yaka hamwe serikali joka huja ijomkirishake manyasi wai yasunzuswa mana hafaya matata ya tomashashi haruma enti hatu maraba menjinga mdengo dakika nzima holiho ngasi harmales walalinu ni julizo wa Komori ya ukaya section de compte ya Cour supreme vanozamba ongwa una mijarada 16 waloni yo hankodeni mijarada 16 inu ngwajuka uitanziani ili hautaha owandu ikaundo wadanganya ze mali za daula za henti ya Komor na mengoni mwe zenuktua zinu ngabo uhusu ze mali za heze passport za uziwa harma henti ya Komor ikauzandisa 2012 wasuli 2015 na ze mali zinu ngizo 19 milliards de francs comoriens samahani ze mali zinu ngizo zinji kabisa na wajaungu wajuka ufanya anketi ili hautaha wajue ze 19 milliards de francs comoriens ikauzisaidi wa henti ya Komor ne Arabie Saoudite omwizi wa Desembre wa 2015 na wajauba nuzambao wahisa wa Tanziani mastaka menji ikawe nusu ya hao ya hundana na dada umafaka na dezema alizali wa harma ya posto ya Komor ya anasem nana le shirika la hidrokarbir baishe banuzambao directeur ya kaya bwana directeur ya kaya harma le shirika linu handriha abiwa mahakama na banuzambao hahisa hatola mahakama na ingo conseiller wa colonel Azali Asumani na wajau ya Cour de compte ngwajuka utaha wajue ze 10 milliards de francs comoriens za ze taxe unique ikauze taxe unique zinu zikautola ilizende harma e daula amahema pesanu yende maboshoni haizo ze 200 millions de dollars ikao zinu 70 milliards de francs comoriens za ze passeport za Komor ikao zihuliziwa fami majana matano na mangomirandaru za hezenti za Kiarabu ngazjuka utulwa baoni na holi wa habari za Parisa ngimkinicha ukaya harma ze 200 millions de dollars zinu ngabo ya 25 millions de dollars ikao zamba ukanga saidi yao e budget ya Komor amahu kabatoni atras na wajaunga 164
15 millions de francs comoriens ikauzitolwa ili hautia emabare nana oendesa enti iwasili harme daraja lidimu ama ukabati stishada ya uoni sazan ngozinu haizo ya cour de compte ngajuka utanziani mahakama ikaungajuka uruhusu wandu waelewe umbabahanu zemalizinu za henda abange ngarjuka za kife tanfabarinu hata mpaka dabanu mesemera maarufu nana zirari harmu madana kutekni na Hussein Mzamadi nana kamara Jojo ngari mushirauni Jioje Malahiri na jamaa pia salam. Hewa washirizi watukufu wa Radio Galera undana na bahati ya ulahiki harmandia za telefoni ya Manyasi ya Sedbakari mana Manyasi Sedbakari amadeli ra mshanshinizo hasa wa rejeo masiwani na yeye wakati unuru hunde bahati ya umparisa mwanzia za telefoni yaronishe mbabi namna hawa iliyo iho masiwani manano gozi njinga za mbishi yao nana handani ngarjoka ze asizi ngazindao na utriamvu abongwe serikali iliyo wasawazi Tanzania nganzo zifanyishie shahadani donike Manyasi Sedbakari yarinike namna fikiriu yaonao ze hawa ipepea oho masiwani Sedbakari ngano mdongo marhaba ngambesho marhaba boya kabanu kamjandi waza ukaya babiri muda minjira ndina jahuno kabjashindara ranjia mama wasudiano ngambesho marhaba upande wao mwanashelea na misikana kama ya kakamna undiwaza sio ilo hun masiwani ndio mbia fundo rondo ukaya ezashele wale rondo kai serikali si swamonti ngarifikiri ukaya bantu na sasita za masihu haringa bahizo nyirwajina abonge ina ukanga bahizo nyirwajina ze rumeur zandiso tokea shakar tujua izijo chelewa botasi shaze rumeur ngazi dhibitisha ukaya msaidio na kusaifu na ilarifu ngemkini hao kambese kwa tunjarmu serikali izende zala wana shaupande wa kimaisha maisha ngayo maviro haku akayaye isiwa hedaula uharuma zidiskuru ya zifanyao kufanya diskuru ya holezo ko morukanga bo amani uharuma isi ani kabati shumo myasho eki kawaida abonge abo ya heli bokonde ya jelezao kufanyuka kabati sababu haruma isi zetabu ngizo haukaya zinji zambishia wala izora kawishia iho rijari hungu zinduwaji na zinji kawo zitumbu mpaka haukaya rihumi zorongo zinji ukana mje na mje na nyasi mdogo nze bayo msi isaibuha rijari hungu izanongo zido hunu ngabo nguvu haina mru uwaniso yambe kilo za ngabo ya joshi ya zambe noili ya ko harume pouvoir
Kwa upande wa husu za habari za husu wa Komoro Nyafrika hao wafanya za vakansi mwaha wawasili hunu ngabo wahaja walo wazi au kazi mbabza padaji kazi ya wasili comme d'habitude nusu ndaila aferi ya bushini ya husu wandu wajowe vole waiho hanso yiho aeroport betina utundo haruma zile rakume abungi yabo kabati zibadili hao au hospital wakunye maso au kaya ngwajoka ya raranza na karijanza ngari johucha no yabo upande huo irudi tena walikuwa tokando wa Komoro ikawa bahizazindo haruma ze transit wazile hunu ze transit zilo hunu zoduma hutso sisa wandu na uheza wandu ze kodi kazi ya waswili ze kodi nzo maore abo ngeze publicitaire zo na oza za agence ya koshita wao izonda abo zinji ngazipote yao zinji ngosisano hizo hata kula manani irudi tena ila diwani ya Komoro ndio haruma tabu zinji ukaya haina wakati kabati rezo kabati jao internet ketuhenda wanadamu ndio ushindilana haruma por zozo ntitia fikiringa msitu wao sha upande wa kisiasa buhureche irambe kaya na vugao emergency ya jusqu'à 2030 sha ngarifikiri ukaya ndio kama hizo alijinga helio irudi vavubu na habari za usuve asize za asizi ya mwanga zanzo zikilombiani shaha sharti yani je sharti ya Israeli daula amba ukaya haina mungu jojobale fikira ya jia tange shabati kefikira za ukutuzi azi president kandi jo parsal momba huo kana huo nalijua almuradi ya baba hanga milioni kanga jina suala makaulazimu muzise ulawana nezi lio hulu anda lingari nikao fundwa tugigia husele suala la mando giginga no mrongo marhaba Sidbakari wasuliho mbwa bayo muda mbavi ushindi utanganya mbavi na wananyasi ho watangazaji hau eze mwenye udoni zoza ujua zibirao hinda sionana na watangazaji wa magazeti ya maandishi tuungana na radio nusu ukao si njia harumema la hao tuone namna zahazi kaunti zendelea ama watangazaji wanza wafanye haina namna utupia mwehazi yao yende namna lazimu shanga upande wa ukaya nge lazimu haina zoka ukihiri shamru na fahamu ya tireme ya serikali na abo yang bahari ngabo demokrasi uharuma nchi na abo demokrasi hili wao tinde namna hiyo sunduka ya mtangazaji atiriziwa yambaye hizo yafikiri au hizo yao nao ngasile manyasi mesmeri nguso suala mwana Sidbakari nga mwanzoni usema suala maile suala la mando tikanzani juwe eba ula mwenje wamba ukaya Colonel Azal Asmani haweneza harma enti ya Komoro ngawenda 24 heures sur 24 haubo rejei bala rakaya suala la pili hudhukuri ya ukabwa na Elarif nana alimsaidia na Abdu Soifu ngwajuka unji harmwe serikali ya Colonel Azal Asmani na banu zamba unga buhari harzila yomunzi ya ukaya parti jua kwa nakau baki harma serikali habo yakaya kwa tushidana na Nazali tibahi ema enemy ya parti jua taungwa nzuanji harmwe serikali minhum alimsaidie nana metele Larif tikana njue winji wa maelezo husu masuala numa ili mwana Sidbakari alena handarinja wa hina nalishiano bila ho mwenje kandi izongo enda 24 heures sur 24 marhaba habari za huso mwenje alhamdulillah ranzina haja zikupiri kao zikatabisha wangu za kwa harma miji ya bonze ani miji ya ule amamba jini mfano ukaikaula bimu rikauona ukaya usiku kamili au tasidima la kamili kama takauka mwenje na bonde namna ila doka kauti kama timba namna ujuzi wa shatonga sado to kauzi ni hao jeupati amba urengwa uja wodo pale wa husumwenje shau la wana ni kapitali alhamdulillah kaundo tinziha ya boizo dakika au ilera awamishi sha mwenje wa kapitali na ndani mna lazima
upande wa husu za aferi za husu ne chama la jua ngambishi hao kaya rais wa daula ahau tungu ulawana ne reaction Mohamed Abdallah Sambi rais mzamani yajitekeleza ulawana ni za huse Qatar izo nizioni saukaya ngabwangwa mukaiba kweli wala wangu madhamana wa hijua wajoka hubako harumaze plasi zila au washanjwa huwa jina au wajoka uhombao mhono nusu ngoboka ya kazi kia hina mna hiyo abo Imamu Azadi hadiwaza kakajajwa sulibana vefi no msaada wa Sambi loro hahe le suala ngilo yao sha ngari wonao au ngari fikiri ukaya le chama la jua nena mnaika undo rionao ngari fikiri fahamu ingejuma kufanya haina mnaonsi pia no ili kangu tola bala behovan waji shaka tujue zidola wana bana hata usiku josha hasuala ya mwiso de zausu zepare manangari ishiao hari yaka zepare ngazifanywa pare waziona kazifanyishia manangari joka 2016 rakai hurunduka yensi hususa harbe masiwa zepare zakamwa ngazifanywa hurunduka zilandabo eze nongo izongo ziwe nshije uliho sawa suli ho masiwani engabomba zapare kao za sazafanyiwa pare ilo rasmu au kweli ne pare yangu hamoroni kwenda haya ala aeroport sha ze pare za dungaya ngamba ngazifanywa sha mfanyeza mwanga zifanywa Mungu wono twabo au kaya wandika ulu wanikwaze ze mamlaka za kufanya ze pare hizo kwa sina ze materiali za lazimu shado hutokaya ze kontrazila zila wazihuru hanikarakara abonge wewe namna fanyao siono zibiro harmai pare ya hebambao ukaya wangutondo akafanye pare waronge range gudro waitabirikani wavuzu mno harila gudro yanzo ifanye pare ikao idangani hae kiasi kaundu adangani almuradi upande wa husu ze pare amjisubite mwambenuka zenongo hizo hitilafili yonda buko serikali kwa japaro busa wangu wende wa kontrole uka pare ilimu yafanyishani jukao birishia abungi abo lazima efanywa lelo vanyumba mvua ensoraru ya bubai abungi abo pande wa pare ntina mekanizibitifu ukaze paringa zifanywa namna ya lazimu ze paringa ngabakaza wanazivahu shaka zifanywe namna kaundu ya lazimu abungi kazi menyi haruma mfumo ya wanu waelewa almuradi zentura kanzo zino serikali wakawajushilia omru wa mnapesini ikaunda ula usambaze majo haruma antro selea na msheje wabeha malongo iliwe ne warehe mbabi le kafu nezenfida wikaundu za sambalia oharuma shei vandishansi sha upande wako suze pare amjisutini wabioka katsufa nye na mnakaundu ya lazima marhaba mji manyasi ya sebakari hautimizi do ngojonika o mangaka do ajao fikra hindini uliho namna insi uyo nao wa bali ndongo hindini wake namnaje kawa iso wa studio masiwani haulaha wa komori wajao walikaundo do raha watu wasili Mwenyezi Mungu wasili shaha salama sha najitayarisha kama ni tabili yonda buko warumani safaraino wazio mrumati bale nyumba hiwa hula nyumba bamaji ya hula na rozila eskali zifanyishi hao nezeta hata juzi warumai ajia he Kenya Airways iwasili Nairobi ijai yena ndaijuhe izungulia kadume ngomiraru kejajua udua elia ukae mapasaje wangwa ya viongere pare wao ihundi hata tenaure pareha wakahurengwa vioni wa jina iwabalie waliowasili saa shenda za zio wasili saa nusu za masiku na wao wanesauka itaguza misafara namna ilawiyo walitunguta kalimungu wakaya unundo hatu kanaudu wake karija shesiri kalikuwa tina haja na hukaya wabu wajeli wangu wa Komoro watabi hao uharuma misafara hao marhaba wanyasi Sibakar nasinga romba mguri huparsewe makatiasa tena ya jao bandi ya kaze asizi sa janziani ngarjo hutahari lirijue fikra zinji za usuze asizinu na nawajaweke serikali ya nyumeni hansiwa ngarjo na nanda sinawe urinike winji wa maelezo nasinga riula hao na ubeshira marhaba wando ubeshira marhaba nena mnaika hundo
mandenga usikwale lwenu ngamombomu kanga zilodungu na minga tayari na huombelea mshangu no wana kaya wake makini banga zona na wanda Mwenyezi Mungu na wanze jamaa zote pia ni wajuze ukaya tijahunu ngani mnono raha pozadidi shalo hutokaya deze tabu ikawo bomziju wao no za ukaya nyondo wakati lonunu haina mru ya bala mba ujahunu isailejea namna ikawo benfilio ewa mwenyasa liha au nika au veshawema amaraka jajitekeleza wa mwishi abo ngengu niko guveshwa wema na ngu bushirwa heri na baraka haizo ngarijo na wakati wa sate na dasine mwenyasi Said Bakari na singari mbeshela marhaba ranzi liho uziwani harumemba jini ya jwalo hutwa na singari na dasine ikamwa benze marhaba menji Said Bakari ewa mwenyasi Said Bakari sajitekeleza bandari mwishilia abongo nganda na niko nyasi walo studio omrongo handa ninga niko mwenyasi alitafika omrongo alitinga no omrongo. Ben écoute, tu m'as pris un peu à la volée. Ah oui, c'est comme ça. Non, mais écoute, il faut se poser des questions pour ce qui se passe en ce moment avec le colonel Azali, parce que en faisant ce qu'il fait, il ne montre pas le bon exemple au sein. Parce que il ne faut pas oublier quand même que, comme il a dit Mesmer, s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est en contrepartie grâce à Sambi. Donc, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait quand même un peu plus de respect dans ce pays. Parce que je pense quand même que si ça continue, ça risque de virer à la guerre civile. Parce que je pense quand même que nos amis en journée, ils ne vont pas se laisser faire. Il faut qu'ils comprennent quand même que le Comore est composé de 3 îles officieusement. Je dis bien officieusement Guégui, et officiellement elle est composée de 4 îles au sein. Donc il faut qu'ils comprennent quand même que ces 3 îles-là, ils ne vont pas laisser faire le colonel Azali comme il veut. Donc il ne faut pas revenir en arrière, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette tournante a été voulue par le colonel Azali au sein. Donc je pense quand même que le colonel Azali, il faut quand même qu'il soit prudent là-dedans. Parce que s'il croit, s'il croit faire ce qu'il a fait il y a 7 ans, une dizaine d'années en arrière, Jojo. Donc, je pense quand même qu'au sein, Azali, il rêve un peu, parce qu'on le sait comment il a fait pour venir au pouvoir. Il a organisé un putsch. Le peuple n'a rien dit. Aujourd'hui, il essaye d'endormir les citoyens encore une nouvelle fois. Et il faut qu'ils comprennent quand même que ce qui s'est passé il y a 10 ans, je ne pense pas que ça va se reproduire au Seine. Donc aujourd'hui, le peuple en journée, ils ne vont pas se laisser faire au Seine. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Et le Montpellier non plus. Donc il faut qu'on reste là où on est. Parce que pour l'instant, on ne va pas dire qu'il y a une stabilité totale, mais quand même, ça va un tout petit peu mieux. Il faut quand même qu'il y ait davantage, qu'il y ait un peu de démocratie. Parce que tu sais, Hussein, il y a 1 semaine de ça, on avait un petit débat avec des collègues qui disaient que la démocratie, c'est quoi? Il y en a il a brandi, il a dit, la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et moi, je leur ai répondu que la démocratie, c'est pas que la liberté de l'expression, ça fait partie. Mais la démocratie, c'est le vivre ensemble avec des lois et respecter les lois. Or, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense quand même qu'Azali, il faut qu'il se calme, qu'il essaie de respecter ses collègues. Il faut qu'il comprenne quand même que dans la politique, il y a de hauts et de bas. Il ne peut pas prendre le pays en otage, de croire qu'il va rester là à vie. Voilà, c'est tout ce que moi, personnellement, ce que j'ai à dire. En tout cas, j'exhorte au peuple enjoigné de ne pas se laisser faire sur cette fois-ci. Marhaba mwenyasi alitafiki garjonika kamar Jojo garjonika Medabdu kamar Jojo marhaba mwanama Hussein amazo na kanzanjibu mwanama alitafiki banu mwanama alitafiki banu mtukashindana na mndu wenu biyo banu Azali hazoea kutuzi banu azidozukana wakati ya hezi Azali hachuka urumanga zijana mwali basi dokati njwani wajivura wenda zao ubungi yabudo inuka tatuka muhara mwanama Muhammad Manswabu mndu amandu wo yakaya fanya kutuzi amandu wo yende yajibaki arume mwali nangazija yebapo pa wo mwali kwa tukansi mwanama Hussein jino kanzanegeza ukana Azali hajihafilisha shayenge tiari yafanya madi adezi ya handani ya kauruma mwadina ngazija bahi njwani wenda zao Mwenyezi Mungu mdivendo fundi watu Sambi dia la ukombo wale swala njwani wakati arengezi hai maraba menchi Ahmed Abdou
washilizi wa Radio Galera salama na amani juu yanyu. Zahandani ngarisho marahaba wananyasi wa suluhu wa unisaze picha ya husu he omkonsi yo ya lazimu ifanshie ngami minao ukaya lazima ndo akensi wafanye bilan yo ndio mgo ivenza sha hanza ka lazima riste hamandi za hamba ukaya wandu nsipe lazima wakea wandola likiwa watike bambu wandola likiwa wando sio alafuata kolonel ngaboka bashi tambuka dala likom ndo naje tijao yani yo kitoto yo ndala kaya kangarpondeo no chelle wala lika manswabu lalika Mohamed Abdu shale witiki ka itsikala liko personnel shaze parti politiki na zilaliko haonsi pia wake au wakense harma ndeni mimi ngamjoizo mwana mali akaustekeleza vano huso ndeni wanritsi ambo kaya le peuple en journée tout nous les Comoriens hasonsi pia inutsinkodo ya ho anzuani akayenga sanarma iduru he tournanti yandisa lazima ritimize yawo haini mkomori unaelewa haini mkomori lazima zinongozina wanilie zinongozina mimi ngabashe mwana fundu watu gigati tsesha itswa sheza nanzona behindi vanu emkonsi waleo ngarjojo uzamba ukale woyinu wandu wakensi wangaleze tabu ziraro mkomori pia ngarjo ka utowa esheiduru 2030-31 inshallah reka wa mwali watimizi parce que vanu narikubaliane et pourquoi jana zakahambu mwana matsuko majuha za barini makati wandu watimizeze duru unaelewa ya leo makati hiyo zo mkamunu pia sambia kaenda no yuni hatu siwangazija yuni hatu siwajao no sijao yawe kamja kaona zila jana msaidini wandu hewa kauzamba wanu elarifu na wala pia no de turu hatu ngarenda udwangazija alafu leo yinu isikamsona hizo ikale woyinu wala wanzua na wananyasi wa heshe sio shanzwani kwa parise eturia hautina na mwali no sio sakarti d'accord basi sio ngazija ngarjo saidia wananyasi ikao watsunde duru lazima wadarmwe duru ritimizi pia au bien azali na declare ya jivure ranzidawa ya jiwe chômage non kasi yaunga rasotsi pia na jivi harmo chômage aba hayinu wandwa kensi wandwa une namna ujoka uhadisi hata washindisha kena ukiri ikale weduru yangazija yandisa ije hata wajatimizi wambaka wabahirizia onzuani kwa kaunde bahatia hao na umwali wala yende bavi hangu fikira hangu marhaba menji marhaba manyasi Ahmed Abdu kabla ranka fundwa tugigi na Manswabu arishile fundwa fahari ngaro mrongo na marhaba mwana Hussein izo nakanza nitekeleze yavo kanza nile warishilia watuishi ya zenda mbao yavo ukazali mwanza twetu na azalika japaru hamba ukangutu eturnanti walangu dhulumu wanziwani hawa mwali hawa wangazija shaitambu iliyo abo problemu ya usarifu zemali za jawla ana heli organiki afanyiwa yakauhanti ze kotpar mapesa heli yanyisi wao fideli ndo kwafikiana umando harumwa wakatando kwa wishiliana wafanye sharia mshinzi shahuso mdomio mali emalinga ngefanyiwa uje iliwa ndo wajuendo zendongo zijiriyo bana banu harumwe mapesa masala na baha mtungoni kamfano kanga zija harumwe mapesa koto mtungorenga mfano wa 2010 wakabatowa 28 milliards de francs comoriens Zouani harumwe mtango ngwato wao 3 milliards Vahemali ngwato wao 600 millions e mapesa wangatanganywa pia haruma fandu kuzima yanyisiwa hayapewa mwezi ile harafu mwezi kutubari ngazijange na 36 mwalinge na zwaninge na 32 mwali besebarange na 8 etc halafu mapesa wakayanyisiwa ngazijar mwezi 28 miliari ya kanizo ngonde hajire trouve kange na 11 miliari halafu nzuani harumwezi 3 miliari ya kanizo ngonde hajire trouve kange na 10 miliari Vahemu ali harumwezi 600 millions ya kanizo ngonde hajire trouve kange na 1 milliard et quelque au 1 milliard 700 namtufaze kalkuliwa wanyinga mjowona halafu wandu watanabe hukaya union ya Komorinu watoe mapesa ndio hamakanga zijadu warenge mapesa wanikanzuani warenge mapesa wanikamwali warenge mapesa wanikarmwe union halafu kisi haki halafu wandu wanzo onde shawire waishiliane kangwa jufanye tournanti wandu onde namna uka mapesa jonja nzuani
yake ya huwa nzuani mapesa junja mwali yake ya huwa mwali ya junja ngazija yake ya ngazija halafu mapesa ya jwangu hobonzi ya njuba central ya nurkwamba devise aude zedo rikonikiwa ya urjerya hensi ya nyisiwe zisiwa ili wapwengao ekona nyasi wa masiwa wakubaliana namna hiyo turnatinga jujwa henda kesawa ne tournanti ko fanya masala ni les Émirats Arabes Unis ana les Émirats Arabes Unis honga bo tournanti shayu ko renge tournanti harumu dole ne mapesa ujochidangalie serikali ya juu ekaitu kaba kuza mapesa harumai serikali jimla yode namna azali anzu atache wandwe darma umishiliano gejom kinisha ke tournanti mentenewa masala ni kaicha mahala cha mwali ngoto mbaka sisi kapsurenge tournant mana kartina zenchida za ushindani mapesa rilibe serikali ya juu ni wandwa wa serikali ya juu izo deze nungu zitonziani azelanza ezeleze chautu kangwanzo atoe tournant changwanzo yaziye ula udhuluma wakafanywa ngazija wakaurengeze mali za hao weni kanzuani weni kamwali weni ka inyo halafu ngazija ipendeshea ibakisha batina mapesa manatimni kanon mfano 28 miliard za kaunjia ngazija engazija ikaubakisha na 11 miliard yawe fasiri abo ezistwazuru ajidu wakaunda faida shengazija keja kaunda faida izo ndizo akaanza warishiliao waelewe esheliwa katiza sisi joka hucha waondoa tujuhambe na bama tunitimizindo nondo natutamba kami mkutuzi yabori wafikia na ukaya rikanti hazisiwa mbali na mbali ngarifanya ujuru shekari nerito wa inu ujuru kaiti yabo wakati wele suala hilo kalina ujuzisa ikanu mapesa ngazija hauya mapesa mwali hauya mapesa ya maore hauya ya nzuani shanga joka mapesa kikomori shekari haisiwa lazima ya mzuani yende mbiyo ya mapesa harumeshe siwa jokai yemgazija ende biyu nabo mgazija sitika yewe hanga yemgazija mgazija yemgazija de ulungazija uyeshingazija yemzuani de ulunzuani uyeshinzuani yemwali de ulumwali uyeshimwali yatezi fejeza mwali hauri wafikiane kasi wa komori maore mzuani mwalinge komori ekale umfumbuni haja moroni hendar manyishaguzi ngojorongwa sawa na moroni ekale umzuani hende ngazija ngojorongwa sawa na mgazija kabana ukaye zitambu hizo kazi tambu hizo ngizo ngelazimu yuridunge nzi ayinu yazali ya oronesa rirendazi hele ndoko usarifima pesa haini siwa hunde faida ili wadu wafanya development sino shi swa shangazi janga do karmatam izo dizo na kandazi kembenufu warishilia waishia ndonondo mana azalinga jamba kangwa ndo tournante shangwa anzo ya hifadhi ezemali zinjiao harmwezi siwa mbali na mbali na minanga binatwama kwa nama wanzuani wanishiliao ngwajo kubali efikira hiyo kaini mapesa ya njao maisiwa yakisha isiwa kiasi mapesa ya marhaba manyasi ya fahar marhaba giginga nomrongo marhaba doka sikitiho halisi ukazi nu dazila wizo fahari ya hamba onfumura kanuo kajanje zambanogo no harenge daka 15 har Muhammad wakori ngaswenjira janzar jitekelezi ngaka atwamba hizo sha hamba haushashi basi kaja tutabia ntina humjibu maneni mru yetsokopa mwao sha yonjo regrete mbabe duka mwambo desenda abora mbao mintina haba yengu ambo ndabo manenda jo subuti sha namna yojitekeleza na rido bana sheo mie bana kanzana beha fari jitekeleza duka vanu afere he tournantino na mkera dhibanu tsimkata gudugudu ranyisao ukahurenge uyarenge inde daula namna yende siwao nikanga ingario nao ke namna yende siwao ke twenda ndo na rizi wanyiso mkata gudugudu ripia mkate mrwaji rilekeze nti rijue kanga rifaidisha wenzi au kartu ifaidisha shainu ndoko kominye ntabisha ho danu hambaka garjuli data 2030 2000 wakatunga sidahu garjoba ukabana 2020 obana ntijo waswili donc nardo dunga zendogo namnazi avanceo azadi hambangu ufanyo arrivé assise kartujua omuso hizi assise nwajuja namnaje kartujo kangu jo obligewa au kana obligewa ya renti ezi kartuju ngabo ndukuzinjira tujua donc bane zatulaziburi renge dokana riwane
heni namna rjo ushinda nensi hatu ipwengayo ekara mbangari nambu wao omrazi wa tournante nari unambue kakautsina shauri nasi ekara mbangari to wao ze serikali zanda bozilio narzitowe karamba nzuru waneno banaba ya Afrika kamili yele wale okay français fainu banu gari uli hao safi au kaula ukolo wakaya kaujabunguza hata shade kinyume wenjeza urendwa sharia ne warendesao do wasinye okolo unu udumu donc bangabo bwana zinjela zimurwane nizo sha tside mbaezi yakuka inde turo ya hangu ngamanze ndrenge no kartsujwa hata maude mzwani ujorenga ndovi au mumwali karanti hizo ramba ya lazimu ende sensi de la ulona hamu nensi ulona amani ulona imani nensi yanzoya hawema wa komori wa nshindo marhaba Gigi Muhammad Manswab. Marhaban. Upande hangu ngamjitekelezo ha nukta mbili handani upande wa he omparo wa he omkonsi nurambo wa asiz heli rishiao banu ukayanguripa ukaira isingu paro abodez na hamba yo seminari ya tahafanya yoti asiz ngebdorke wadhi ngebidio za sizinzi omkonsi unu ufanyiwa ikao shahuria mfano wananyeso he onzi utu na urenge ungwajujo utawandua saya ikaka sehali abo yo tasiz alafu azali iyo haki yahe ze hazijufanywa yabo yede ujowona ikangurufanyso hazabure yo afiria yede ya lazima ujukambo kangamdengo inu yombali shange bdoza asiziri zifanye si wa Komor heni force heni mvu heni wandualona chama rekala siasa reka linramboka la kiraia yode handani ngamwendo ya harmwe upando wa he akadwabili do pando he duru ye duru ila vimaendeleye amfikira ma mwananyasi fundi watu Gigi fikiri kange hulendo nondo ehele nsila iliyo ehele amfikira mambe sema katujwa ehele nsiliyo lazima ye duru yandele hai ibanu alafu mwananyasi amedabduba he nge hulendo nondo mtiwandari subhanallah aride maswayo mararu asha ripa maha habo ya duru ya twendo maore alafu yoya handa ngebido lewe esikli abili ngebido lewe yende emana naeleza ukaya mfano fundi watu ngehule hindi bangebidore lewe emwananyasi wa hejirma emwananyasi Sirajiddin yeuzele zaba ndondo na mwishia nukta kahamba eheli rilio rakarja timia mara nya wahelewa yabo yinu ngebdio bungwa hibenza banabo eduru ilonga zija yinutsi ya azali ngebdori mtunde hende sao shabanu ulihode za rijili yana ngiyo bidiri arina nsisembabe sha inde yewa ngebidio rimtunde shensi yahe alafamu ngabo jojo ya haima pesa iyo yelua organigramu emwani nyasi fahar naswir usikitifu halisi woifundi wa kamili ya enu woifundi tindo ntsambo kaye wo iyo do somesa hesabu sha woifundi wa Kiislam henu wakati aswali yo yani kadonsani hamba ehdina siratal mustaqim yani risaidie alafengwa mbo nisaide mimkazija sija urikar mwenzia ngaramba ndondo kaya yino elwa yinu ngebde tolwa ye mapesa Komor ya hoa Komor ngebde ya wasili harmwa Komor wonsipia upande wo ye jirma ngo una haki upanda hemas ya hemali naam ngo una haki ngebde mali umuhimu ekala mfano ya behanzwan umgwahibenza ngebidori won engarumishi haoje tindoka abwabo mfano mwanyasi urumoshe swa shamzwana au shamali au shangazi shamaore ngujoko endambe ukaya abwe mapesa yanu yabanu ngebidori mtunde hai ili manaba no mapesa wanabo ya waswili bomgo hibenza ngebido ya waswili harmwe maso wobanu pia shati ndokaya yinunga rjo hito wangari jo yuana niyo manabo wakati wakatindabo ngamwenjezo emwanyasi faharu wambo kayeti mkutuzi kabati ukutuzi hamadu zanugwa zambao yabo kabati ntuona
hata hashindie ye mwanama Sirajiddin Swalih amjosubuti nambe kamshindi mana Sirajiddin ye mana yamba wo ziladingo hamba da bwamba ukaya wananyasi wanangwafanya dhuluma shangara mweshele zao yabo wananyasi wafanya dhuluma yabo to bidio wasafanya dhuluma yonti yakadwa bili obahanu rirema ondo ndondo mwanyasi Sirajiddin da bokaya yangu tsinge ashadu ndondo ne mavoma na komodo na yo haki singa sa ashadu shahara ya uka ashadu wahoa na nyasi waheda ula Faransa waridhulumu yode banu rione hindini mwanyasi fahari naam ngojojo upara usiku ya 2000 ujao jelezando nondo shaika ukutuzi na mhambio abona wokutuzi mhu marhaba shangaromba ustafiru ba wewe mdu ustafiru wewe mdu lazima ustafiru kawe mdu ujue dini hai ya marhaba manyasi enda pare fundi sambi pare na kabiru na mufti wa hatuanu rikenzi rilole bekeno kire halio so ndume islamu ritambaziwa banema na heduru inu ile ritowe zinu kayao la hangurumo ebe ngabo tikazabo munambwa ni bezan timizi marhaba mpagwa tusau kazakifu banu shajojonge namna nukta kanze amtekeleze ili jorande anteni nyiwanduka udumpara karnajo mikani mrongo abasa bo wakati huisa ngarjona ne 2000 jao haina mna prepare les alala Jojo. Marhaba fundi wangu Huseini Lukana ngani bushirio fahari yake na mvu shahunuka huna mabandrabo haukasika jamba paramba ndabo za siasa wadedo nungu hamba ndabo za siasa za tuparofuzu obange mtula so mpango wa hejedi we mwana yasa itafiki na ranzane ikawandisira ngu 19h hata 20h30 ili mje mpare mtamani na sifari garuta manale jimbo la miadi mifula hizo ni mwanu stifu marhaba menchi amesmairi haraka Ndoto toa taarifa taino ikaonga bo mwanyasi ujulele jina la Farid Mohamed ikawa ujulele jina la Abdallah na endelea na utawa ifamia kwa tumona na umahalani ya mwise ya oni harma mkabala omjua patin harma écartier chemin vers 11h ikao ifamia he ikaondo wa talisiwa ando watu wonaye zukiwa woi ngwa hutajia haini mdu ikaondo ujona mwanyasi woi ya pare nambarinu 01 48 94 68 24 haubo et portable 06 72 25 94 15 haukaze famizahe ngizona hamu na harara haukaya ezuki wai haroha ngasina takriba wakati wenji kwa jamona abonge haini mrujo monanziani Farid Mohamed ujulele zina la Abdallah na julize famizahe zinu harmo portable inu 06 72 25 94 15 marhaba marhaba mwenyasi masmer gigi kana nukto kanza tekeleza na singarizia mpango yabo marhaba non sina ukamle ntokanza ni mbushurie mwananyasi Muhammad Mwenyezi Mungu ya mbulienzi andondondo yaone maana hamba yangu onosha si pia siri tawa okay narbali ndondondo yaelewa marhaba haya abo mpango watu hisa leo marhaba nyasi wa he movement narjeleze wasawari besha invitation kangwa joka bana mfumbili jao au jitekeleza waja ya usuze asizinu ikawe mubanajeleze ngejotelo mwenyasi wambala neshika ushahe wajo jitekeleza hunu studio mfumbili jao shawandikao kwa jaunde bahatira wa lahiki hanzia za simu wajori samihiba wakati wisa kanojo renga telefoni tena marhaba menjio mpango watu sauka za kifubanu na singa rimbeshila ni marhaba ngarjona na mfumbili jao heze madazinu hizo toujours manao mufumana rjeleze ngarjoka dasinao wajeleze ngerije wala ngerije ridunge winji wa maelezo lesu ala limba kalsi jangu lesu ala abongwe ngarimbushirani mfumo mema wa hairi na salama ngarjona na mfumbili jao. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Reste à l'écoute de Radio Galère, c'est la programmation. Merci et passez une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.